दर्शक बंधु मने रखंतु। 1 नंबर, नारी जदि घरर कथाकू बा भलमंद बाहर प्रकाश करिथाए तेबे स्वामी एवं स्त्री मध्यरे अशांति वृद्धि पाइथाए एवं परिवार रे अशांति देखा देइथाए। 2 नंबर, जेउ पत्नी स्वामी को कटु कथा कहिथाए एवं अन्य पुरुष देखिले खुशी होइथाए ता परिवार सर्वदा अशांति रे कटिथाए। बयसर शेष समय शरीर दुर्गंध बाहरी थाए एवं जंत्रणा भोग करिथाए। 3 नंबर, जेउ पत्नी सर्वदा स्वामींकर निंदा करिथाए ସେହି स्त्री को केबे भी स्वामी सुख मिली न थाए एवं मृत्यु परे नरकवास दंड मिली थाए एवं 7 जन्म जाए मनीष जन्म मिली न थाए। 4 नंबर, स्वामी माने निजर सबु काम समाप्त करी मने रखिबे शोइबा बेले तांका सहित किछि मिठा मिठा कथा कहिबा उचित। राति रे रोमांटिक कथा कहिले स्त्री मानकर मन शांति होइथाए एवं स्त्री माने निजर दिन सारार कष्ट भूली खुशी होइथांती। 5 नंबर, जेउ दंपति राति रे आलिंगन करी सोइथांती तांका मध्यरे प्रेम भल पाइबा सबुबेले बढ़िबाकू लागिथाए आउ एही भली पुरुषंक स्त्री केबे भी तांको धोखा दियंती नहीं। 6 नंबर, जदि आपणंक स्त्री बाहरे काम करुछंती तेबे तांको घर काम सहित ऑफिस काम मध्य करिबाकू पड़िथाए सेथिपाई तांकर विशेष ध्यान रखंतु एवं तांकर मूड ठीक करिया पई जोक इत्यादि शुणांतु नचेत दुहे मिसी फिल्म देखंतु देखिबे आपणंक मध्यरे केबे भी कली झगड़ा हेबो नाही। 7 नंबर, सुना जिनिष केबे भी बाम हाथ रे पिंधिबा उचित नुहे। लाल किंबा हलदिया कपड़ा रे सुना जिनिष गुड़ाई रखिले शुभ होइथाए। 8 नंबर, महिला मानको निज रोषेई घरु हलदी केबे भी काहाकू देबा उचित नुहे। हलदी केबे भी रोषेई घरु सरिया मध्य उचित नुहे। हलदी अन्य को देबा द्वारा माँ अन्नपूर्णा घरु चली जाइथांती ओ धनर अभाव लागी रही थाए। 9 नंबर, जेउ नारे स्वामी मनरे दुख देउथाए तांको परिवार रे अशांति देखा देइथाए एवं नानादी प्रकार बाधा विघ्न आसी पहुंची थाए जेते रोजगार हेले मध्य अभाव लागी रही थाए। 10 नंबर, जेउ नारी सासु ससुर को अवमानना तथा हतादार करिथाए सेही नारीर स्वामी सकल विपद रे पड़िथाए एवं सेही नारी स्वामी सुखरू वंचित होइथाए। 11 नंबर, जेउ पुरुष पर नारी पर स्त्री पर झियो ओ पर बहु मानक संगरे संगम करिथाए से पर जन्म रे कुकुर जन्म पाइथाए एवं 7 जन्म जाए नरक जंत्रणा भोगी थाए। 12 नंबर, संज बेले खाइले संज बेले शोइले एवं संज बेले कुकथा कहूतुबा मनीष नाना रोगरे पड़िथाए ता सहित पूर्वपुरुष एवं देवी देवतांकर रोषर शिकार होइथाए सबुबेले दारिद्रता देखा देइथाए। 13 नंबर, जेउ पुरुष विवाह परे कुलधर्म रक्षा करी कार्य करिथाए ता प्रति समस्तंकर आशीर्वाद रही थाए पूर्वपुरुष तांको आशीर्वाद करिथांती एवं सर्व देवादेवी उभय वर प्रदान करिथांती। 14 नंबर, घरर उत्तर दिगरे सबुज पत्र युक्त गछ लगाइबा द्वारा शुभप्रद होइथाए एवं घरु नकारात्मक शक्ति दूर हेबा सहित धन संपत्ति वृद्धि होइथाए। 15 नंबर, जदि घरे आर्थिक स्थिति बहुत खराब होइथाए तेबे शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी एवं कुबेरंक फटो आनी ठाकुर घर रखी पूजा करने द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगा सहित दरिद्रता दूर होइथाए। 16 नंबर, जेउ पुरुष बिना कारण रे संतान मानकु एवं पत्नी को हैरान करिथाए से 7 जन्म जाए नंपुसक होई जन्म होइथाए एवं जेउ पुरुष स्त्री सहित बारंबार शारीरिक संपर्क रखिथाए ताहार ओजन बल क्षय होइथाए। 17 नंबर, भूल रे भी काहाकू निज घरर झाड़ू को अन्य को देबा उचित नुहे। यार अर्थ माँ लक्ष्मी घरु बाहरी जाइथांती। झाड़ू को सर्वदा लुचाई की रखिबा उचित। झाड़ू को गोईठा मारिबेनी
ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। 28 ନମ୍ବର। ନାରୀମାନେ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଗୋଡ଼ମୁଦି, ପାଉଁଜି ଆଦି ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଆଭୂଷଣ ନାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀକୁ କେବେ ବି ବେକ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ନାରୀର ଆଭୂଷଣ ଘରର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 19 ନମ୍ବର। ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲଣା କାଠି, ତାୱା ଆଦି କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଧନର ଅଭାବ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। 20 ନମ୍ବର। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଅଟା ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଯେତେ ବି ଜରୁରତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘରୁ ନାରୀମାନେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 21 ନମ୍ବର। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। 22 ନମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ତେବେ ସେ ଘର କାମ କରି ଥକିଯାଆନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘଷାମୋଡ଼ା କରିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବାରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର। ହରଡ଼ ଡାଲି ସହିତ କେବେ ବି ଦହି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର। ମହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମହୁକୁ କେବେ ବି ଗରମ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର। ଯେଉଁ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଏମିତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 27 ନମ୍ବର। ଘରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସାଧବଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। 28 ନମ୍ବର। ଘରର ନାରୀ ଯଦି ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ସହିତ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। 29 ନମ୍ବର। ଶୋଇବା ଘରର କବାଟ ଆଗରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବା ସହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ।